Oh, dance daw, dance. Dance nga daw. Wow! Ikot, ikot. Turn around. Turn around. Tumitingin sa baba. Ala, 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 ala. Hindi ka na. Kamot ulo ah. Hi guys! Welcome back sa aming YouTube channel, KP and I and Kulot! Yeah! Ang ganda ng gising. 5:30 nagising na siya. Pero samantalang gising talaga nito ay 9:30 ng umaga. So ngayon maaga po siya nagising. Kami po ay pupunta ng Batuili! Yay! Yan. Pasyal-pasyal lang namin si Popot habang maaga pa. At di na siya natulog ulit. Yan. Sabahan niyo po kami guys sa Batuili! Yung mga nakasaksak lang tanggalin mo. Let's go. Ha? Let's go. Jogging ako sa Batuili. Kasama? Ha? Jogging sa Batuili. Yay! Are you happy? Parang di naman. Parang di naman happy. Patingin niya ng happy. Ay. Patingin niya ng happy. Paano happy? Diba? Oh my God. Aray. Stand up. Oh, look. Wow, ganda ng sleeper naman yan. Wow. Smile nga daw, smile. Wow. Beautiful eyes nga daw, beautiful eyes. Beautiful eyes nga, baby. Uy! May na maliga pag uwi. Hi! Sino-sino na lang kinakawayan mo, ha? Pero usog po. Let's go. Asan na si daddy? Halala, baka lumabas yung asaw. Ha? Alice? Alice ka? Yay! Dito lang, oy! hangin. Dito na kami guys sa Batuili. Wow! Are you happy? Picture.
Sasakyan lang. Kami dito, sit down tayo, dali. Tulala na. Tulala na yan. Dila ah. Dang. Yan guys, historical fact about Batu Ili. Itong bato na to para ano to, yung it's a part of the Chicxulub asteroid that killed the dinosaur about 66 million years ago. That's why people from around the world travel here. Joke lang, hindi ko. Oh, ito sa malalaman yun. Hindi ko nga alam yun eh. It's a prank. Na? Sasakyan. Na? Yang, happy ikaw? Nandito ikaw. Wala, upo lang tayo dito. Ay, tignan natin yun. O, dali. Lock tayo ikaw. O, dito, walk ikaw. Dali. Ba? Diyan sa taas. Dali, mag-walk ka. Hawakan mo lang. Yeah! Ayaw! Ayaw, takot. Natakot sa... Ito yang, oo. Ligo ka, ligo. Oh, pangit na tubig. No! Tumitingin sa baba. Ala, 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 ala. Ala. Oh, stop. Baba. Takot ka? Ha? Picture ko kayo ni Daddy. Dali. Ito yung cellphone mo. Dali, picture ko kayo ni Daddy. Say cheese! Cheese! Ito naman na yan. Baka malaglag. Sala mo, sala. Say cheese! Say cheese! Picture din. Mami naman. Dali na mo. Wait lang. Bart? Bart? Done, no? Done. Can we take a picture? I'm okay. First time niya. Natin kay Daddy. Hey, Daddy. 1, 2, 3. Picture ka doon. Oh, dala kayo ni Don. Dalawa kayo nito. Sino yung... bigat. No, take picture. Picture muna. Take a picture. Okay, one. So, look at it. 1, 2, 3. Smile. 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 Okay. Kapatid na tigil yan. Ang bigat. Ang bigat na to. Hindi pa nagkakain ng kanin. Dito, lakad dito. Ayun, oo. Come here. Huwag tayo hook up. Ayaw naman. Hindi ka na. Kamot ulo ah. Hindi naman ng ilog, oh. You want to swim? Doon maganda, malilim sa ilalim. You want to swim? Let's go home na? Ha? Oh,
Ayaw mo na dito? Bakit? Ayaw mo. Oh, look yung water, oh. Water. Swimming ka dyan? Gusto mo? Yes? Swimming ikaw? Tampisaw ka dyan? Gusto mo? Sige pa. Sige pa. Ay, kabising. Ang kulot-kulot. Let's go na? Diana, let's go? Let's go? Ay, picture ko kaya itong bat. Wait lang. Walking, 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 walking. Hop, hop, hop. Yan, exercise lang siya. Ano, exercise lang yan. Ubo, ubo, ubo. Wow. 1, 2, 3, jump. Ito nga. 1, 2, 3, jump. Oh, saan ka na? Oh. Oh, saan ka? 1, 2, 3, jump. Kiss mommy. Kiss. Kiss mommy. Hug. Hug mommy. Jesus. Wala, nang gigigil eh. Gigil, paano gigil yan? Gigil. Oh, tinanggal mo na lahat yung ganyan ko na suot. Ay! Huwag may super dirty yan. No. Liana! Nang gigigil lang. Oh! Ay! Alis! No, 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 no. Go here. La, kalayo ka na. Oh. Nakalayo ka na ah. Nakataas mo yung kamay. Oh, yung sasakyan lang. Dito na, mainit na dyan. Huling araw. Let's go. Let's go na. Yeah. Ayan. Si Billy nung pagdating niya galing Manila nung pag-uwi niya dito galing California. Ito rin yung pinuntahan niya. Ang una niyang destination. Ito lang naman yung mapuntahan niya talaga. Ang Batuili. Yan yan. Tulog ka na yata. Yan, dito na kami guys sa tindahan. Nakauwi na si Potpot. Si Potpot kulit. No. Umaada pa ka dyan oh. Ay, 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 ay. Where you going? Come here dito, dali. Paano nga yung dance mo kapon? Yan? Ang kamay mo, dirty na. Wow, pretty naman yan. How to be you pa? Oh, dance daw, dance. Dance nga daw. Wow! Ikot, ikot. Turn around. Turn around. Yan. Uy. Oh, ganda naman yan. Wow, pretty naman yan ah. Bagong ligo yung baby namin ah.
Tinis na. Patingin. Ay, umitas kita yung panty. Gusto lang hubarin. Lab, ginataas na lab. Unti-unti na. Dali, pakita natin kay Tataping. Dali. Tataping, oh, nakadress ako. Yan, napapahubad na. Wow! Ito kay Daddy. Oh, ganda. Kiss ka, Daddy. Kiss ka, Daddy. Kiss. Kiss ka, Daddy. Wow! Ang ganda naman. Okay, ngay! Oh, where you going? Parang manong biday ah. Ay, gising naman na, bebe. Wake up! Wake up! Kain na? Kain na? Hmm? Kain ka na muna bago mag-milk. Ha? Milk? Yeah. Ganda naman ng dress. Tingin niya si Mami ng dress. Kiss Mami nga. Damot? Ha? Sino damot? Popot? Milk? You want milk? Ha? Yes? Sarap tulog ng ano, gandang dalaga na yan, aba. Sige, kita na puwit. Kita na puwit, oh. Medyo matulog yan, oh. Nasa ibabaw ni Bear. Bear, masyado kang love ni Yang Yang, ah. Yan, gagala naman si Yan Yan. Yan Yan? Yan Yan? Saan tayo? Tita. Tita. Ayun pala yung mga beshi mo, oh. Oh, beshi. What? 153. Nik, tago na. Hello, Yang. Ni ano, say-say, oh. Ni? Yan yan, oh, say-say. Pinsan mo, yan sila, Teresa. Oh. Dito? Anong tinitignan mo? Fish? Yan nga. Fish? Kapunan o magatag. Ayaw niya din daw. Ito? Ay! Ano wala mo, Sai? Pautang ka nga, Sai. Dami mo pala na pagbintahan sibuyas, Sai, eh. Pautang nga ako, Sai. Sai. Pautang ako ng 5 milyon. 5 milyon, Sai. Yan na lang, ay. Oo. Masarap yan, eh. Ano yan, oh? Ano ko na? Ano to, oh? Bituka ng manok? Ay, ito ba yun? Aray ko. Yan ang galunggong. Yoy. Masarap. Oo, talaga. Huli ka dun kaya, ano? Oh. Ano yan? Pasapin mo, Sai. Pasap mo kami. Punta kami dyan, oh, kay Ate Sai Sai. Ay, kay Ate Sai Sai. Ate Onet. Tulot! May isama lang mo kayo sa vlog niya, ay. Shout out daw mga mare! Di ba makakuha ka ng 200? Bisa! Basta ka na! Bait naman ng bata na yan. Ano, saan ka? Ano pula? Magutang kami ng... Ano? Ang papadawan masida. Ana. Kadaming laruan ni ano, ah, oh. Ano kung dinosaur yun yang? Gusto mo yung dinosaur? Eh, nandito rin ganyan si... Nandito rin pala si Piang. Ay, JD, kala ko hinatid mo na doon. Wala sa detail dyan? Eh, may nagka-cash out eh. Nai-send na daw. Wala man na siyang pira doon.
Kinuha na kasi lahat ni Unsa. Hintay. Oh, sila! Kamot! Oh, si Batcherag! Ay, no. Uy, kain ng mangga. Ano ba yan? Tatlong... Ay! Wala na! Wow, may dinosaur. Look. Wow! Dinosaur. Wow. Oh, look, ang dami oh. Oh, dalawa oh, kambal oh. Hala. Ano sabi ng dinosaur? Ha? Ano sabi ng dinosaur? Wow. Dinosaur. Dinosaur. Paano yung dance ng dinosaur? Yang. Paano yung dance ng dinosaur? What's that? Ano yan? Duck? It's a duck? Hmm? Wow! Color? Yellow! Ikaw nga! Color? Yellow! Color? Yang. Red! Ikaw nga, red! Color? Blue! Color? Yan! Green! Yan. Color ano to? Color orange. Color brown yan. Brown. Daming dinosaur, no? Mama mo. May lagnat daw. Si Terde. Ate! What daw? Wow! Ate! Yay! Ayun pa lang, bagulan na. Bagulan na. Dapat mag-iyak ka na. Nice. Kinabunso? Hindi na bunso. Hag ka din? Iyak na yan. Iyak mo? Balungay? Wala kasi tayo. Yan guys, hanggang dito na lang po ang aming episode. Thank you so much po sa panonood sa aming YouTube channel. Thank you po. Say thank you. Say thank you. Pakita mo yung teeth. Where's your teeth? Where's your teeth? Hey, Where's your tongue? Your tongue. Show your tongue. Liana, your tongue. May I see? Show Liana. your tongue. Wow. Babay na kayo sa viewers mo yan. Say Liana, say bye. 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 Say bye-bye. Flying kiss na. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Ayaw. Beautiful eyes. Ayaw rin. Sungit. Yan. Thank you so much po. Good night. Peace. Ah!